अवैध देसी शराब के विरुद्ध पुलिस ने चलाया अभियान। राज्य में आए दिन अलग अलग हिस्सों में और गांवों में अवैध रूप से बनाई जा रही जहरीली शराब पीने से आम लोगों की मौत की खबरें आती रहती हैं। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली कमिटमेंट। और इसी घटनाओं को रोकने के लिए फांसीदेवा थाने की पुलिस और नक्सलबाड़ी आबकारी विभाग ने अभियान चलाया। आज सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के तहत चेटरहाट क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फांसीदेवा थाने की पुलिस और नक्सलबाड़ी आबकारी विभाग के अधिकारियों कई घरों में छापेमारी की। इस घरों में अवैध रूप से देसी शराब बन रहा था। छापेमारी के दौरान शराब बनाने की सामग्री को नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग के एसआई शिवाजी घोष ने कहा कि आने वाले दिनों में भी अलग अलग जगहों पर ऐसे ऑपरेशन चलाए जाएंगे। জল দিচ্ছ ওখানে? এই জুতা দিয়েছে হ্যাঁ দিয়ে এই যে বেড়ে যেত গেছো উল্টা করে দিচ্ছ ইউনিফর্ম সেকশনে যেতে পারবো। ভেতরে বাইরে ওইদিকে ভিডিও ক্যামেরা আছে তো? ভিডিও ক্যামেরা নেই? ভিডিও ক্যামেরা এই সেকন্ড এটা আমি দেখি কাটা আছে না? জল ওটা জল ওটা কি হয়? তো বাবা কই? বাবা নাই। রে হ্যাঁ বাবা নাই। একদম পানি কথা বল। পানি বানাচ্ছি জায়গা করে ফেলবে না? বাড়িতে বানাচ্ছি তো বাড়িতে। লোকা তো বোকাই হলো বললাম না ওদিকে নিয়ে যা। বাবা না সেই মুখে আমরা তুললো একদম এই ঘরেরটা দিও। যে আজকে যে অভিযান চালালেন সেই বিষয়ে একটু বিস্তারিত কতটা কি? আমাদের রুটিন জয়েন্টেড ছিল আজকে ফাঁসিদেওয়া পিএসের সাথে। আজকে চুন্নিগাঁও, বাঁশগাঁও এইসব হেলাগঞ্জ আর বাজারুগঞ্জ এইসব জায়গায় জয়েন্টেড হলো। তো আমাদের প্রচুর পরিমাণে ফার্মেন্টেড ওয়াশ এবং আইডি লিগার সিজ হয়েছে, সেটা আমরা ডিস্ট্রয় করলাম স্পটে। এই অভিযান আগেও চলবে। তো কতটা কি? মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেট 860 লিটার মতন ফার্মেন্টেড ওয়াশ আর 120 লিটার মতন ওই আইডি লিগার। এই অভিযান প্রতিনিয়ত চলবে? হ্যাঁ, আগামী দিনেও চলবে। আপনার নাম? আমার নাম শিবাজি ঘোষ।